یوم پاکستان کے موقع پر وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ کی مزار قائد پر حاضری، جہاں انہوں نے بانی پاکستان کے مزار پر پھول رکھے اور دعا کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو دہشت گردوں سے بچانے اور معاشی ترقی کے لیے سب کو متحد ہو کر کام کرنا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف کام کرنے والوں کے خلاف متحد ہونا ضروری ہے۔ مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی سندھ میں کینالز نہیں بننے دے گی۔ انہوں نے احتجاج کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت کارپوریٹ فارمنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کو لاہور میں اور آل انڈیا مسلم لیگ نے پاس کی تھی، اس کی 50ویں اینیورسری پہ پاکستان کے بانی کے مزار پہ حاضری دی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان اپنے بانی کا جو ویژن ہے اس کے تحت ترقی کرے۔ اور آج ہم اپنی آزادی کے 78ویں سال میں ابھی بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، ہمیں سب کو مل کے دہشت گردوں سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس وقت لوگوں کے اندر ایک خوف سمجھنے ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں خود جاؤں گا لوگوں کے پاس اور ان کینالز کے اوپر ان کو نہ بننے کے لیے، تاکہ اگر کوئی کسی ابہام پھیلایا جاتا ہے اس کو دور کیا جائے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر نے 23 مارچ یوم پاکستان پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے وطن کو حقیقی آزادی اور امن کا گہوارہ بنائے، ایک ایسا ملک بنائے جہاں پاکستان پولیس سیاسی مخالفین کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کی بجائے جرائم کو کنٹرول کرے۔ اللہ اس وطن کو ایسا بنائے جہاں سیاسی مخالفین کو حکومت پر تنقید کا حق حاصل ہو، حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کا پورا حق حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو حقیقی آزادی اور امن کا گہوارہ بنائے اور ایک ایسا ملک بنائے جہاں پولیس سیاسی مخالفین کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کی بجائے جرائم کو کنٹرول کرے۔ ایک ایسا ملک بنائے کہ جہاں سیاسی مخالفین کو حکومت تنقید کا حق حاصل دے، اور ایک ایسا ملک بنائے جہاں حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کی کال دیں تو پولیس لسٹیں نہ بنائے۔ اس کو ایک ایسا ملک بنائے جہاں رول آف لا کی حکمرانی ہو جائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ حکومت کے خلاف تمام صوبوں کی اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ 23 مارچ کو آزاد وطن کے لیے قرارداد پیش کی گئی، بدقسمتی سے اس وقت کوئی آزاد نہیں ہے۔ میڈیا کو پیکا ایکٹ کے تحت بند کر دیا جاتا ہے۔ تمام صوبوں میں حالات خراب ہیں، اس کا کوئی ایک ہی حل ہے، جن کا مینڈیٹ ہے انہیں دیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی پوری تیاری تھی، اسپیکر کو اجازت کے لیے خط بھی لکھا گیا جو منظور نہ کیا گیا، جس پر احتجاجاً ہم نے میٹنگ میں شرکت نہیں کی۔ ساری جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں کہ آج 23 مارچ ہے اور 23 مارچ 1940 کو پاکستان کے بنانے کی قرارداد جو اس وقت آپ کا مینار پاکستان ہے، اس جگہ پہ قرارداد پیش ہوئی تھی۔ بدقسمتی کے ساتھ اس انسٹالڈ رجیم نے وہ آزادیاں جو ہیں وہ سلب کر دی ہیں۔ اس وقت نہ میڈیا آزاد ہے نہ لوگ آزاد ہیں۔ جو کوئی بات کرتا ہے اس کو پیکا ایکٹ کے تحت یا باقی قوانین کے تحت جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو صحیح جمہوری قوتیں ہیں ان کو مینڈیٹ دیا جائے، اور کہ ہم نے اپنی تیاری جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے کی ہماری پوری تیاری تھی، اور میں نے خط بحیثیت اپوزیشن لیڈر لکھا بھی تھا اسپیکر کو کہ ہماری ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اس کے صبح ہی، اس میٹنگ کی صبح پہ وہ کرا دیں۔ وہ نہیں ہوا، یا لہٰذا ہم لوگوں نے اس میٹنگ سے بائیکاٹ کیا۔ اور
मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब का कहना है कि गवर्नर सिंध मुझसे माजी का हिसाब मांगने के लिए खत लिख रहे हैं। बानी पीटीआई ने कराची के लिए 1100 अरब रुपए कहे लेकिन आए नहीं। मुझे सिर्फ खत नहीं चाहिए, वो पैसे मुंतकिल होने चाहिए। हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना के मेयर्स को भी कहूँगा गवर्नर सिंध से पैसे लाएं। हम तो गवर्नर सिंध को लोगों की बेहतरीन खिदमत का मौका दे रहे हैं और 9 मई करने वालों ने आज तक इसकी मजम्मत नहीं की। हम इक़्तिदार के लिए रियासत को नुकसान पहुँचाने वालों के साथ नहीं बैठ सकते। GDA ने कालाबाग डैम के हक में मुजाहिरा किया। पीपल्स पार्टी ने कभी अवाम के हुकूक पर समझौता नहीं किया। नई नहरों पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून के दौर में बनाई गई कश्मीर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड मकसद के हुसूल के बगैर PTI दौरे हुकूमत में बंद होने का इंकशाफ 5.5 साल बाद 6 करोड़ से ज्यादा अखराजात के बाद कंपनी को बंद किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक 67 मिलियन रुपए के अखराजात बगैर किसी वापसी या मतलूबा मकासद के हुसूल के किए गए, जबकि 2014 में उस वक्त के वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद, मरी, मुजफ्फराबाद रेल लिंक के क़याम का हुक्म दिया। कंपनी रेल कॉरिडोर, स्टेशन और टर्मिनल्स की मनसूबाबंदी, तामीर, ऑपरेटिंग और देखभाल, डिपो यार्ड्स और दीगर झेली सहूलियात की भी देखभाल के लिए कायम की गई थी। कौमी असम्बली की मुलाजमा फायजा यासीन का शहरी को वीजा और नौकरी का झांसा देकर 78 लाख रुपए हथियाने का मामला। ABN न्यूज की खबर पर कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का एक्शन। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की मुलाजमा फायजा यासीन को बरतरफ कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फायजा यासीन असिस्टेंट सिक्योरिटी को नाअहली और बद इंतजामी का मुर्तकिब पाया गया। सिविल सर्वेंट्स रूल्स के तहत मुलाजमा फायजा यासीन को नौकरी से फारिग कर दिया गया। आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की मुलाजमा फायजा यासीन को बरतरफ कर दिया गया है। फायजा यासीन के खिलाफ सिक्योरिटी और नाअहली बद इंतजामी का मुर्तकिब पाया गया। नोटिफिकेशन जारी करके उनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बलोचिस्तान में कत्ल होने वाले 4 मजदूरों की मैयतें आबाई इलाकों को पहुंच गई हैं। गुज़श्ता रोज़ बलोचिस्तान के इलाके मंगचर में मुसल्लह अफराद ने कंस्ट्रक्शन कंपनी कैंप पर हमला करके सादकाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मजदूरों को कत्ल कर दिया था। मकतूलीन मजदूरों की लाशें घरों में पहुंचने पर कोहराम मच गया। मजदूरों की मौत पर इलाके की फिजा सोगवार हो गई है। जहाँ बहक होने वालों में मोहम्मद अमीन, दिलावर हुसैन, मुनव्वर हुसैन और जिशान नामी नौजवान शामिल हैं। कत्ल होने वाले मुनव्वर हुसैन की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके जक नंबर 169 में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस्लामाबाद में डकैती की वारदातों में आए रोज इजाफा हो रहा है। शहरी परेशान हैं। इंतजामिया महव ख्वाब खरगोश है। देखते हैं इस्लामाबाद से अरशद शाद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में गुज़िश्ता 1 माह के दौरान डकैती की कई वारदातें रूनुमा हो चुकी हैं। शहरी बैंक से यूं ही रकम लेकर निकलते हैं, डकैतों के हत्थे चढ़ जाते हैं। कुछ वारदातों में गोलियां भी चल गईं। CCTV फुटेज और सेफ सिटी कैमरास भी किसी काम ना आ सके। बैंक इंतजामिया का कहना है हमारी जिम्मेदारी बैंक की 4 दीवारी के अंदर है, जबकि मुखबर मुबैना तौर पर अंदर ही से मालूमात हासिल करते हैं। इतने इकदामात और कैमरों के बावजूद डकैतियां हो रही हैं। इस वक्त हालात ऐसे हो चुके हैं, हम तो डिसहार्ट हो चुके हैं। यकीन करें कि हर आए रोज़ कोई ना कोई वारदात होती है। कोई ATM से पैसे निकालता है तो उसे छीन लेते हैं, बैंक से निकालता है तो उसे छीन लेते हैं। ये लोग कहाँ से आते हैं? नाके भी मौजूद हैं। शहरी कहते हैं बैंक से ट्रांजैक्शन जान जोखों का काम बन गया है। बैंक इंतजामिया को पार्किंग तक सिक्योरिटी फ्राहम करनी चाहिए। हमें बहुत डर लगता है, बाहर जब आओ तो ना कोई पुलिस होता है ना कुछ होता है, तो ऐसा तो नहीं होता। ज़्यादा लोग ATM से पैसे निकाल के निकले और उनको पकड़ लिया जाता है, मोबाइल और ऐसे स्नैचिंग होती है। ये बैंक से बाहर निकलते ही यहाँ पे अक्सर लोगों के ऊपर गन पॉइंट के साथ लूट लिया जाता है बैंक। वो गरीब आवाम किधर जाए? यहाँ के इंतजामिया को सोचना चाहिए। शहरी और ताजर कहते हैं इस्लामाबाद पुलिस का गश्त अपारा मार्केट में निहायत गैर मौसर है। पुलिस को हिकमत अमली बेहतर करनी चाहिए। बैंक इंतजामिया का कहना है हमारी जिम्मेदारी बैंक की हदूद के अंदर की है, जबकि शहरी कहते हैं बढ़ती वारदातों के पेश नज़र बैंक इंतजामिया को पार्किंग तक सिक्योरिटी मुहैया करनी चाहिए। कैमरामैन अरसलान सईद के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स की तनख्वाहों से प्रोफेशनल टैक्स कटौती का फैसला। महकमा एक्साइज ने महकमा सेहत को मरासला अरसाल कर दिया। मरासले के मुताबिक महकमा सेहत के अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों की तनख्वाहों से पेशा वराना टैक्स कटौती की जाएगी। डॉक्टरों की तनख्वाहों से टैक्स की कटौती मुकर्रर शरह के मुताबिक की जाएगी। डॉक्टरों से टैक्स बकाया जात की वसूली की भी हिदायत। टैक्स कटौती के बाद कुल रकम का चेक एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को अरसाल किया जाएगा।
जंग अफगानिस्तान के लिए मुफीद है न पाकिस्तान के लिए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अगर हम जंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो कदम रोक लेना चाहिए। नवाज शरीफ सीनियर सियासतदान हैं, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि लड़ाई का खतरा है या नहीं, मजीद सोच विचार जरूरी है। जामिया हिकमत अमली नागुज़ीर है, तमाम जमातों को ऑन बोर्ड किया जाए। अफगानिस्तान में एक हफ्ता गुजारा, बातचीत के नताइज भी आए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN कौम की सोच।